मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल SKLR एजुकेशन। आज आम चतुर्थ श्रेणी इंग्राजी बहिर लेसन 5 टी करबा। ताहले मु लेसन 1 2 3 एंड 4 वीडियोर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। जो माने देखि ना हो जाईकी देखि नेब। ताहले देखो आम लेसन 5 आरंभ करबा। सीजन 1 लेट अस सिंग एंड एक्ट। चलो गाइबा और अभिनय करबा। देखो ए चित्रटी को देखो। राहिम 1 आर यू कुकिंग मदर डियर गिव अस डिनर। मदर माने कौन माँ, डियर माने प्रिय, आउ डिनर माने रात्रि भोजन। मान राति रे जो खाऊ आमे सेडा रात्रि भोजन को डिनर कह जाए। आमे आउ थरे आवृत्ति करबा। आर यू कुकिंग कुकिंग माने रोषेई करबा। मदर डियर गिव अस डिनर माने एठारे गोटे पिलाटीए कहूछि कि तमे रोषेई करुछ कि प्रिय माँ मते रात्रि भोजन बा खाइबा को दियो बोली कहूछि। तापरे देख लेट अस राइट। चलो लेखिबा कॉपी द राहिम। आमे जो ऊपर राहिम 1 पढ़िले ताकू आमे एठारे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग बा अक्षर करिकी गार भितरे लेखिबा। ताहले चलो लेखिबा। देख प्रथमे लेखिबा आर ई आर वाई ओ यू सी ओ के आई एन जी कुकिंग। आउ थरे लेखिबा आर यू कुकिंग। तापरे एम ओ टी एच ई आर मदर डी ई ए आर डियर मदर डियर जी आई भी ई गिव यू एस अस डी आई एन ई आर डिनर। सीजन 2 लेट अस रीड प्रे रीडिंग। देख एठारे 3टी पशुर चित्र अच्छे। एड़ा सब किए चिन्ह पिला माने? एड़ा किए डॉग कुकुर, एड़ा कैट बिलेई, आ एटा टाइगर माने बाघ। व्हिल रीडिंग टेक्स्ट। देख आमे प्रथम जो ट्रेलर लेसन गुड़िक पढ़िले सेठारे आमे केट डॉग स्क्विरेल एमानक विषय जानिले। एबे देख एठारे कौन अच्छे टेक्स्ट रे आमे प्रथमे आवृत्ति करिबा 2 थर तापरे जाइकी बुझिबा। इफ आई मीट ए डॉग आई शुड से बो। इफ आई मीट ए कैट आई शुड से मियाऊ। If I meet a tiger, what should I say? I don't know what to do. तापर आउ थरे देखो। If I meet a dog, I should say bo. If I meet a cat, I should say meow. If I meet a tiger, what should I say? I don't know what to do. ताहले देख एठारे इफ आई मीट ए डॉग माने एठारे जीए कवि बा पोएट से कहउछंती इफ आई मीट ए डॉग मु जेते बेले गोटे कुकुर सहित देखा कली आई शुड से बो से केपरी करे कुकुर बो। तापरे जेते बेले बिलेई सहित देखा हेले सेते बेले से कहिला म्याऊ। तापरे जेते बेले टाइगर बा बाघ सहित देखा हेले व्हाट शुड आई से कौन कहिबे से जानी आई डोंट नो से जानी पारिले नहीं। व्हाट टू डू कहीं कारण बाघ गोटे भयंकर प्राणी तेणु कवि को निश्चय डर लगी से बाघ पाखरु पलि आसथिबे से कौन कहिबे जानी पार नथिबे। ताहले आमे से पोएम टी पढ़िले। एबे प्रश्नर उत्तर देबा। द टीचर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तम शिक्षक तल प्रश्न गुड़िक पचारिबे। क्वेश्चन नंबर 1 हु आर देयर इन द टेक्स्ट। से जो आमे पढ़िले सेठारे किए किए थिले। Answer. There are dog,
cat and tiger in the text. Question number 2. Who is I here? सेठारे जो I अच्छी सेटा किए? Poet. I refers to the poet. Question number 3. Who says bobo? किए bobo करे? The dog said bobo. Question number 4. Is the poet afraid of the tiger? Why? कवि ବାଘକୁ ଡରିଗଲେ କି କାହିଁକି? Yes, the poet is afraid ମାନେ ଡରି ଯିବା, afraid of the tiger because tiger is dangerous animal. ସେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ, ଯଦି କବି ତା ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ଖାଇ ବି ଦେବ, ତେଣୁ ସେ କବି ତାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲେ। Season 3 post reading. Let us speak. Chain drill. The dog says bobo. The cat says meow. Dog कौन कहे bobo, cat कहे meow. Reading aloud. If I meet a tiger, what should I say? I don't know what to do. Let us talk mentally. Cats and dogs are our pets. कौन? बिलेई आउ कुकुरा आमर गोटे गोटे पोषा जीव, पेट्स माने पोषा। लेट अस राइट द नेम्स ऑफ सम पेट्स। किछि आमे पोषा जीवंकर जहाको आमे पोषु तांकर नाम लेखिबा। ताले काहा काहाकू पोषु? केट्स, आ गोटे डॉग्स, आउ पैरट। Season 4 let us sing and act. चलो गाइबा और अभिनय करिबा। Rahim 2. Are you cooking? Are you cooking? Mother dear, give us dinner. Do you hear? Hear माने सुनिबा। आउ थरे आवृत्ति करिबा। Are you cooking? Are you cooking? Mother dear, give us dinner. Do you hear? माने एठारे छोट पिलाटीए बा कवि कहउछंती कि आर यू कुकिंग माने रोषेई करूछ कि प्रिय माँ मते रात्रि भोजन दियो, तम शुणुछ कि नाई बोली कहउछंती। कॉपी द पोएम इन गुड हैंडराइटिंग। से पोएम टी को एठारे लेखिबा सुंदर अक्षर करिकी। देख मु लेखुची, तमे माने देखी कि एपरी सुंदर करिकी लेखिबो। Are you cooking? Are you cooking? Mother dear, mother dear, give us dinner. Do you hear? तापरे सीजन 5 लेट अस सिंग एंड एक्ट। राहिम 3
Are you cooking? Are you cooking? Mother dear, give a super. Do you hear? आउ थरे आवृत्ति करिबा. Are you cooking? Are you cooking? Mother dear, give a super. Do you hear? ताहले देख एठारे पिला माने सुपर अर्थ राति रे जो आमे हल्का भोजन करू सेटा कहूची कहा जाइछि एठारे. ताहले कोन कहा जाउछि माने रोसेई करूछ कि प्रिय माँ रोसेई करूछ कि मते रात्रि रो हल्का भोजन दियो. तमे सुनुछ कि मते रात्रि रो हल्का भोजन दियो बोली कहउछंती कवि. लेट अस कॉपी द पोएम इन ए गुड हैंड. एठी मध्ये हमें सेई ऊपर जो पढ़िले ताकू आमे लेखिबा. आर यू कुकिंग. आर यू कुकिंग. मदर डियर. मदर डियर. give us super. Do you hear? ताहले आज ट्रेलर लेसन 5 भी सरिला. आमे नेक्स्ट वीडियो रे मेन लेसन करिबा. बे ट्रेलर लेसन 5 टा सरिला.